শীতের সন্ধ্যায় একদম রেডি টেডি হয়ে গেছি। ভাগবত এসেছেন আমাদের ত্রিপুরাতে, ওনার কীর্তন আর ওনার পাঠ শোনার জন্য। দেখি আমাদের উমাকান্ত ময়দানে এসেছে উনি, তো 5টা থেকে 8টা পর্যন্ত ভাগবত থাকবেন। এখন প্রায় 5:30টার মতো বাজছে। তো ভাগবত প্রভুকে দেখার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমি গিয়েছিলাম আমার বাবার বাড়িতে একদিন থাকবো বলে। ওইখান থেকে আমি, আমার মা আর মেয়ে সবাই মিলে আমরা বেরিয়ে পড়ি। এইদিকে দিদি নাতিনে কিছু কেনাকাটি হচ্ছে আর আমি অটো স্ট্যান্ডে ওদের জন্য অপেক্ষা করছি। তারপর আমরা চলে যাই আমাদের উমাকান্ত ময়দানে, যেখানে আসছে ভাগবত প্রভু। তো গত 2-3 দিন যাবৎ ভাগবত প্রভু ত্রিপুরাতে চলে এসছেন আর ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় হরিনাম সংকীর্তনও করেছেন। আর আজকে উমাকান্ত ময়দানে আমাদের আগরতলাতে ভাগবত প্রভুর আগমনের দিন। তো উমাকান্ত ময়দানে গিয়ে দেখি এখানে বেশ ভালো ব্যবস্থাপনা হয়েছে। এখানে সুন্দর অনেকগুলি চেয়ারও দেওয়া ছিল। তারপর এখানে এসছে অনেক ভক্তবৃন্দরা। তা আমরাও এখানে চেয়ার নিয়ে বসে পড়ি, ভাগবত প্রভুর আসা অপেক্ষা করি। তা আমরা যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ভাগবত প্রভুর আগমন হয়েছে। উনি চলে এসছেন আর 7টা 7:30 নাগাদ উনি মাঠে এসে পৌঁছে গিয়েছেন। সত্যি বলতে কি অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল ওনাকে দেখা, দর্শন করার। উনি আরেকবারও ত্রিপুরাতে এসছেন, কিন্তু ওনাকে দর্শন করতে পারিনি। এবার ভাবছি যে না, ওনাকে এবার দর্শন করব। তো যাক, প্রভুর কৃপায় আমি ওনাকে দর্শন করতে পেরেছি। ভাগবত প্রভুকে দর্শন করে সত্যি মন একদম আতপ্লুত হয়ে গেছে। এই ছোট্ট বয়সে ভাগবত প্রভু যে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন, এই জ্ঞান অর্জন করা অনেক বড় ব্যাপার। তো তার জন্যই ভাগবত প্রভু সবার থেকে আলাদা। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন হাই হ্যালো ছোড়ো, হরে কৃষ্ণা বলো। এই ছোট্ট কথাটা একদম মনে দাগ কেটে গেল। তো ওনার আসার আনন্দে এখানে আকাশবাজিও ফুটানো হয়েছে, উনি বসে বসে দেখছেনও। এখানে উমাকান্ত ময়দানে ভাগবত প্রভু আসার উপলক্ষে অনেক সুন্দর ব্যবস্থাপনা হয়েছিল, কিন্তু এখানে লোকজন এসেছিল অনেক কম। সীমিত লোকরাই শুধু এখানে এসেছিল। যারা ধর্মকথা ভালোবাসে, যারা ভক্তরা আছেন, যারা একটু বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রেণীতে আছেন, ওরাই শুধু এখানে এসছেন। কম বয়সের লোকরা আমি এখানে দেখতে পাইনি। ধর্মকথা শোনার জন্য এখানে লোক সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত, কিন্তু অন্য কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের লোক একদম ঝাঁপিয়ে পড়ে। Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Ram Ram Hare। তো কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠে নাম সংকীর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর এই নাম সংকীর্তনটা এতটাই শ্রুতিমধুর ছিল যে নাম সংকীর্তনে প্রেমে আমি সত্যি একদম ডুবে গিয়েছিলাম। নাম সংকীর্তনের তালে ভক্তরা একদম আনন্দে আতপ্লুত হয়ে গেছে। ভক্তরাও খুব আনন্দিত হচ্ছে এখানে। আর আমি তো কি বলবো, আমার কিছু বলার নেই। আমি শুধু শুনছিলাম আর ভাবছিলাম যে কি সুন্দর করে এই ছোট্ট বয়সে ওর বাবা মা ওকে এত সুন্দর সংস্কার দিয়েছে যে ও এত সুন্দর করে আমাদের সামনে গান গাইছেন, পাঠ করছেন।
মানে আমরা কি করছি, আমরা তো সত্যি কিছু পারছি না, সন্তানকে কিছু শেখাতেই পারছি না। ওদের দেখে হয়তো বা আমরা কিছুটা আয়না দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আসলে কি কি করা দরকার। श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री बद्रीनाथ धाम की, निताय गौर प्रेमानंदे। आप हमारे जगह पे आए हो हैं, आप हमारे सिटी में आए हो, हम आपका स्वागत करेंगे। नहीं नहीं, हम आपका स्वागत करें। क्यों? क्योंकि आज आप इतने सब भक्त लोग यहाँ सुनने ही नहीं आते, तो हम किससे हवा में बातें करते हैं? तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं कि आप सब हमें सुनने के लिए आए हैं। आपने अपने दो कान हैं, अपनी दो आंखें हैं, हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए। आपके किसी के दिमाग में कुछ था, किसी के दिमाग में कुछ था, है? कोई कोई टेंशन लेके आता है, कोई कोई खुशी लेके आता है, सब आके यहाँ पर बैठ जाते हैं। अब तुरंत आपको ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे तो किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए संकीर्तन करा जाता है, जिससे कि हम सबकी जो बुद्धि की फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है, समझे नहीं? देखो, कृपा शब्द जो है वो दो अक्षरों से मिलके बना है, क्र और पा। हम सब कहते हैं हे भगवान कृपा कर दो, मंदिर में जाते हैं हे भगवान कृपा कर दो, हे भगवान कृपा कर दो। सब कहते हैं हे ठाकुर जी कृपा कर दो, हे राधा रानी कृपा कर दो। परंतु भगवान कहते हैं कि मेरे प्रिय पुत्र, कृपा शब्द दो शब्दों से मिलके बना, क्र और पा। पहले कर फिर पा। पहले कुछ कर, तो कृपा को प्राप्त करने के लिए कुछ कर फिर पा। परंतु हम क्या कर, क्या होगा? ये तो आपको आपके कर्मों के अनुसार मिल ही जाएगी। जो आपने कर्म करे हैं ना, उसके अनुसार आपको ये चीजें मिल जाएंगी। आप बस अपना कर्म करो। जो भगवान ने बोला है, अर्जुन को बताया, क्या बताया? अर्जुन भाग रहे थे, युद्ध से भाग रहे थे। वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, अपने कर्तव्यों से भाग रहे थे। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि देखो कर्म तो अर्जुन तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपना कर्म करना छोड़ दो, नहीं, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब करते रहो, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करते रहो, जो भी कार्य कर रहे हो आप कार्य करते रहो, पर साथ में अब
भगवान की जो राय है, भगवत गीता है, भगवान ने जो हमारे जीवन में हमारे लिए बताया है कि हमें करना क्या है जीवन में, उसको जीवन में जोड़ो, समझो। भगवान तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान हमेशा सोचते ही रहते हैं कि ये भक्त मेरा मुझसे कब वापस मेरी तरफ पलटेगा, मेरे से कैसे प्रेम करेगा, कब मुझसे प्रेम करेगा। पर हम जो हैं वो भगवान की तरफ देखते ही नहीं हैं। उनसे हम अपनी भौतिक चीजें मांगते रहते हैं। भगवान को कितना बुरा लगता है कि कमाल है, क्या मांगता रहता है मुझसे, जो चीजें खत्म हो जाएंगी, जो चीजें खत्म हो जाएंगी। और भगवान वो देते भी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। भगवान नहीं देते आपको। जो जो भी आपके पास भी है, आप जो भी बैठे हैं यहाँ पर, सबके पास ये मनुष्य शरीर है, ये देह है। भगवान ने ये शरीर दिया है, ये शरीर दिया है, ये कृपा है। ये क्या है? ये कृपा है। और ये शरीर कैसे है प्रभु जी? ये आत्मा की गाड़ी है। ये गाड़ी जो है ये आपको भगवान के धाम ले जा सकती है। देखो इसकी 2 हेडलाइट है। ये क्या है? 2 आंखें हेडलाइट है ना गाड़ी की। तो इन आंखों के जो चक्षु हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानान जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितम्। इन चक्षुओं को खोलो, इन चक्षुओं को खोलो, मनुष्य शरीर के इस चक्षुओं को खोलो और सही तरह से चलो, ध्यान से देख के चलो मैं क्या कर रहा हूं जीवन में। ये जो कृपा भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर के रूप में दी है, मैं इस कृपा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, कहीं मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से मेरा जो लक्ष्य है उससे मैं भटक जाऊं। हरे कृष्णा অনেক সময় পাঠ কীর্তন করার পর ভাগবত প্রভুর বাবা আমাদেরকে শুনিয়েছেন অনেক গীতার সুন্দর সুন্দর পাঠ। আর এই পাঠগুলি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা আমাদের সত্যি চোখ খুলে দিল যে আমরা সনাতনী হয়ে আমাদের কি কি করা দরকার। তার জন্য হয়তোবা বলে সবাইকে যে সাধু সঙ্গ করার জন্য। আসলে সত্যি সাধু সঙ্গ বা ভালো সঙ্গের অনেক লাভ। অসৎ সঙ্গকে ত্যাগ করে সৎসঙ্গে চলাচল করলে জীবনে অনেক এগিয়ে যাওয়া যায়। सबसे पहले मैं कीर्तन करता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव, कुंज बिहारी, ভাগবত প্রভুকে দেখে মন অনেক শান্ত হয়ে গেল, মনে অনেক শান্তি পেয়েছি ওনাকে দেখে, দর্শন করে, ওনার গান শুনে। আর এটা বুঝতে পেরেছি যে আমরাই আমাদের সন্তানকে ভবিষ্যতের জন্য একদম সনাতনী বা একটা
মা হিসেবে সন্তানকে ধর্মপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পিলার হতে পারি। আমরা যদি চাই আমাদের ছেলে মেয়েকে, যে আমাদের সন্তানকে সুনাগরিক হওয়ার সাথে সাথে একদম ধার্মিক লোকে পরিণত করব, তো আমরা ছোটবেলা থেকে ওদেরকে সেই শিক্ষাটা দিতে পারি, যাতে করে ওরা ধর্মকথা, ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে। তো ভাগবত প্রভু আমাদের সামনে একটা চলন্ত উদাহরণ, যে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের ধর্মপথে এগিয়ে নিয়ে গেলে ওরা অনেক জানবে, অনেক বুঝবে। 2025-এর এই লাস্ট 1-2টা দিন আমার খুবই ভালো কাটলো। কালকে আমি ভাগবত প্রভুকে দর্শন করলাম, আজ একাদশী করছি, আমার খুবই ভালো লাগছে। আর আমি চাইছি যে 2026টাও যেন আমার খুবই ভালো কাটুক। এই আশা নিয়ে আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই রাখছি। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। আর আমি কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে যাব, কারণ তারপর আমি চলে আসবো আমার বাড়িতে। তো রাত্রেবেলা ওঠা না পাওয়ার কারণে আমি প্রোগ্রামটা পুরো শেষ করতে পারিনি। প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমি বেরিয়ে পড়ি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন বছরের জন্য সবাইকে অগ্রিম অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমি গাড়ি পাবো না বলে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। 9টার মতো বেজে গেছে।